promesa. Sa una nga mga panahon, ako nadunggan, ingon sa mga lolo, sa mga lula, ang mga lalaki kuno manguyab, muadto sa balay sa babae. I don't know kung sakto na bradado. Pero, kanang pagbaadto sila, kanang mga lalaki, humot kaayo. Murag, kung na'y pinakamahal na perfume, mao nang ilang nga paliton. Diba? Pag humana na, ato sila. Unya, ingon sa ayo, ingon mo na sa ako, Lolo Chip. Ayo, unsa ka dong? Unsa ka unta ko sa imugwapa nga anak. Ano? Cho. Ali. Niyon sa kinahanglan mo nguyag ko. Okay na ganito. Bilis akon. Bisak na yun ba? Grabe kayo. Asa nga mga sakob, panag-ob, unya, humanan na istorya dayon sa sa babae. Unya kay kanang mga lalaki mahilig man na mga promesa. Mingon ang mga lalaki, day, kamaw ka nga, murag bulawan ka. Ha? Ano man nga bulawan ka? Kay murag ikaw ang suga sa ako ang ngit-ngit nga kinabuhi. Ang babae magkilig-kilig na. Ano yun? Grabe na yun. Grabe ang ulo. Easy na yung babae. Pero mga 2,000 nga mga tinuig, ang uso naman ng mga panguyab sa mga laki, pick-up lines. Ang una, hinumduman ako kanang ang uso nga cellphone, ma'am, kanang 3315, 1100, na ba na? Na ba na? Maggabi, ma'am. Na ba na? Kasi din kay kanang makadungog man text. Mga text ba? Biskan kadlawan la. Bugtaw na yun. Bangon na yun. Balas. Kumusta ka na din na? Ngayon, ari, tulog na ko. Text na, tulog pa. Unya na yung mga pick-up lines ang mga 2,000 sa una. Ilang ang mga pick-up lines ka ng, for example, manguyab sila, mingon sila nga, uy, pustiso ka ba? Ano? Kadlaw-kadlaw dayon ang babae ante, mingon. Bakit? Mingon dayon ang laki, I can smile without you. Sabi kayo, mga promesa, mga kaigsunan. Sabi ninyo, kaning mga lalaki, kalabanan yun, muhatag sila panguyap time sa mga babae. Ganahan silang matsyuk-tip-tip. Hala, barbell sila, barbell, anak, labing lawasa, dili sama na ako, usa na lang kaabs, ang unang kaabs. Pero karon usa na lang kaabs. Unya, ang ilang himuon is, pag-adto nila, magsulti dayon sila sa mga pulong ng matamis. Sa Ilonggo unsa man na? Day, ikaw ragyod ang ginapitik sa akong tagipusoon. Kamawa ko doon sana? Ikaw ragyod ginapitik sa ako kasing-kasing. Kinig-kinig man dahil mga, ang babae? Unya mga babae man, naisina ka gusto nga lalaki, ang ilang himuon, magpagwapa. Grabe. Ang ilang lawas, ang una, ang ilang lawas, ang size, 30 size, 24, 30 size. Wow! Murag kula ba de? Pero nagminyo na ang size, 40 na ko. Ano kayo? Unya, dahan yun mga promesa. Mga kaigsunan, mga kailaan. Daghan ang ato nga bana promesa, ang ato nga asawa promesa. Pero ang Ginoo sometimes
malimot kita sa promesa sa Ginoo. Unsa man ang promesa sa Ginoo? Ato basahon. Ingon sa Bible, mao kining promesa sa Ginoo. John chapter 14 verse 1 to 3. Kinahanglan dili maguol ang inyong unsa kasing-kasing. Ano man, mahiadto na ako og mag-andam ako gluna alang kaninyo, muani ako pag-usab og dawaton ko kamo nganhi uban kanako. Aron nga diin gani ako tua usab kamo. Unsa ang promesa sa atong nga Ginoo? Ang ingon sa atong nga Ginoo, ganahan siya nga mubalik dinhi kay kuwaon kita, kagdalon kita dito sa langit. Amen? Ang promesa sa atong nga bana, ang promesa sa atong nga asawa, hala! Grabe, gid kaayo ya. Pero ang promesa sa Ginoo, wag yun kanang dili matuod nga promesa nga dili niya matuman. Now, na ba sa Biblia nga mga tawhana nga magapahimatuod nga mubalik yun ang atong Ginoo? Kinahanglan kita ebidensya. Unsa nga mga taho sa Biblia magpamatuod nga mubalik yun ang Ginoo? Number 1, si Enoch. Ingon sa Jude chapter 1 verse 14. Ingon ni Enoch, mahitungod usab kanila si Enoch, usa sa ikapitong kaliwat sukad kang Adan. Nagunsa siya, naghimong propesiya na nga nag-ingon, tanawa ang Ginoo may nahiabot, uban ang iyang balaan nga mga unsa? Panon, ingon Enoch, uy, kamo nga mga taho, mubalik ang Ginoo, kuyog ang iyang mga anghel. Number 1, si Enoch. Number 2, kinsa? Si Job. Ingon ni Job, Job chapter 19 verse 25. Apan alang kanako, nasayod ako, nga ang akong manluluwas, buhi man. O sa unsa klaseng adlaw? Kaulian nga adlaw, siya mutindog sa ibabaw sa yuta. Ingon ni Job, uy, mga tao, mubalik yun si Jesus. Kinsa pa Jud? Si David. Ingon ni David, mao kini. Salmo 50 versikulo 3. Mao kini. Muingon ang atong Dios og dili magpakahilom. Ang kalayo magautot sa iyang atubangan og may dakong bagyo nga nagalibot kaniya. Ingon ni David, mubalik yun ang ato nga Ginoo. Kinsa pa gyud? Ang mga anghel. Kinsa pa gyud? Si Pablo. Kinsa pa gyud? Si Pedro, kinsa pa gyud? Si Juan ug uban paman. Daghan sa Biblia nagsulti nga mubalik gyud ang Ginoo ug hapit na gyud siya mubalik. Now, karon gabi una, tagaan da kamo tulo ka senyales na hapit na mubalik gyud ang ato nga Ginoo. Number 1 yung senyales. Senyales nga mahitabo sa langit. Ikaduwa, senyales nga mahitabo sa yuta. Ikatulo, senyales nga mahitabo sa taho. Ato kinitun-an karon gabi una. Pero una na nato tun-an ang senyales nga mahitabo sa langit. Okay? Hi. Hello. Okay. Unsa giingon sa Ginoo? Ingon sa Ginoo mo kini. Lucas 21 versikulo 25. Ingon sa Biblia, mahitabo usab nga may mga timailhan nga makita sa adlaw, sa bulan, o sa mga bituon dinhi sa kalibutan, makuyawan ang mga unsa? Nasod. Oh. Ang senyales makita nato sa langit, number 1, adlaw, bulan, o unsa? Bituon. Unsa man ang kining adlaw? Ato, basahon. Sa Mark chapter 13, verse 24 to 25, pagkahuman sa mga kasakit nining panahona, nawad-an o kahayag ang unsa?
ang una nga sinyales dito sa langit, ang adlaw nawad-an og kahayag. Nahitabo na kini or wala? Nahitabo na. Sang March 14, 1949. Imagine, no? Nahitabo sa first time sa history sa tibuok nga kalibutan. 9 a.m. pero wala gyud kahayag. Natuon niyo sa internet. Mao nang sinyalis mga kaigsunan. Okay? Unsa ba gyud? Dini sa Biblia. Una ganito, adlaw, pagkadason, unsa naman? Ingon dinhi, pagkahuman sa mga kasakit nining panahon na nawad-an kahayagang adlaw, ang bulan dili namon sa mudan-ag. Unsang bulan? Nawalaan og kahayagsan. O bino? Nahitabo na kini? Ba or wala? Nahitabo na. Kapila na nga beses. Wa ragyod kita nakatalupangon. Pero night time, sa 1892, February 27, nawad-an kahayag ang bulan. Search nyo sa Google, daghan kayo nga mga times. Ngano man? Kay mao kining gingon sa Ginoo, sa dili pa siya mubalik, naay mga senyales sa langit. Number 1, ang adlaw. Number 2, ang bulan. Kag number 3, ang ingon naman sa Biblia, ako basahon sa highlights ha, og ang mga bituon naon sa mga hulo. Nahitabo na ba kini o wala? Ako lang taon ha? Nahitabo na mga kaisunan. November 13, 1833, dito sa Eastern North America, natingala ang mga taho nga pwerte kadaghan nga bituon nga nagkalahulo. Nga naman, kay kinigingon sa Ginoo, sa dili pa siya mubalik, na isinyales sa langit ang bulan, ang adlaw, o ang bituon, hapit nagyod siya mubalik. Klaro or dili? Okay. Mao katong una nga sinyalis. How about sa ikaduwa nga sinyalis? Ang ikaduwa nga sinyalis is sinyalis nga mahitabo sa yuta. Unsa man giingon sa atong nga Ginoo? Mao kini. Matthew 24 verse 6 giingon, og makadungog kamog mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo maunsa makuyawan, kay kinahanglan gyud kini maunsa mahitabo. Oh, ingon sa ato nga Ginoo, sa dili pa siya mobalik, na isinyalis din sa yuta nga naagyod mga gira o kon gubat. Diba? Ato na experiencehan sa mga lulo, World War I, World War II, na pa mga Vietnam War, Korean War, Indo-China conflict, hangtod karon nagapadayon kining gubat. Nga naman, ingon sa Ginoo, doon na lang yun ko mubalik. Unsa pa gyud? Ingon sa Biblia, Matthew 24 verse 7, muabot ang mga unsa? Linog o gutom sa nagakalaylaing mga dapit. Sa unang panahon, sa mga year 1900, ang linog 2.1, 2.3. Pero mga year nga 2000 na, hangtod karon, ang pinakagamay ra gyud 5.4, di ba, Chip? 7.2, 7.7. Lantawa. Ang karon mga struktura, wala. Lantawa. Imagine ato,
tungod kini sa linog. Unsa gingon sa Biblia? Ingon sa Biblia, sa dili pa mubalik si Jesus Christ, na sinyali sa yuta, mao kining linog o naay pagyod sa ginatawag nga gutom. Gutom kayo dito sa uban nga nasod, wa na gyud mainom, wa na gyud makaon, na nagkaluya na ang tanan. Unsa pagyod? Ingon sa Biblia, Lucas 21, versikulo 11. Sa highlights, mao kini gingon, og kamatay nga moabot sa nagkalinglaing mga dapit. Kanang kamatay, ipasabot nga nagyud sakit. Kaya kung wala gyud sakit, di ka mamatay. Therefore, makita na to, nagyud ginatawag nga pestilence. Mga sakit. Grabe kayo, daghana kayo mga sakit. Mga mad cow disease, bird flu, HIV, HIV/AIDS, virus o guban pa man, di ba? Mga virus sa last nga year to 2020, imagine na coronavirus, pila namatay. Patay kayo. Kaya ingon sa Biblia, sa dili pa kuno mo balik si Jesus, kini mahitabo sa ulihi ng mga inadlaw. Kung sa pagyod, gingon sa aton nga Ginoo, Matthew 24 verse 4 to 5. Mao kinigingon. Mitubag si Jesus, si Jesus kanila, pagbantay nga walay makapahisalaag kaninyo. Nga naman, kay daghan ang muabot mo magaingon nga sila mao ako. Kay moingon sila nga sila mao ang Kristo o daghan ang ilang unsa? Pahisalaagon. Oh. Sa dili pa day mo balik si Jesus, daghan nga mga tao magingon, oy, ako si Jesus baya. Ako si Jesus, ako si Kristo. I am the Son of God. May mga example na nagad. Makita na to, mo kini. Number 1, si Bisarion. Kini si Bisarion. Nag-angkon siya nga siya ang Kristo nga gisugo ni Kristo pagyo. Siya karon ang ginatawag nga Russian mystic. Unsa ingon ni Jesus Christ? Sa dili pa siya mobalik, dagan yun magaingon na siya si Jesus Christ. Klaro or dili? Pero dili tinuod nga Kristo. Diba? Kinsa pagod? Sinri. Dito sa Miami, Florida. Grabe ano. Siya nagingon, I am the Son of God. Grabe no. Pero makatingala ra kay ang iyang mga membro, mga babae. Ingon ni Jesus, sa dili pa siya mubalik, daghan maangkon nga siya si Kristo, pero dili tinuod nga Kristo. Klaro or dili? Sa pagyan, na dito sa Israel, yung ngalan, si Wayne Payne. Grabe, daghan mga followers. Nag-angkon siya, siya si Jesus. Sabi ninyo, naaman din sa Pilipinas. Amo mo kung ginsa? Mario. Si Pastor Kibuloy. Ingon niya, I am the Son of God. Karon na priso. Diba? Ingon ni Jesus, sa dili pa siya mubalik, daghan gyud magingon nga siya si Jesus, pero dili tinuod nga Kristo. Klaro o dili? Klaro. Kita nato, unang nga senyales sa yuta, sa langit. Kag na ato nakita, senyales sa yuta, kag karon senyales sa mga tao. Kung sa man senyales sa mga tao, sa dili pa mobalik si Jesus. Ato basahon. Ingon sa ikaduhang Timothy chapter 3 verse 1 to 4, mao kini. Apan sabta kini nga unya sa katapusang mga adlaw, manag-abot ang mga panahon nga unsa? Malisod. Karon ba nga panahon lisod or dili? Lisod. Unsa pagkat? Kay ang mga taho unya
may gugmaon man sang ila kaugalingon, mga hanapi, tigpagawal, hambugliro, tampalasan, masukihon sa ginikanan. Kadlo rin mga ginikanan lagi. Kunya hilom mo mga bata. Sabi ninyo, kanang ang mga bata karon sama na ako. Kanang uso ng cellphone ngayon. Ngayon, I love you, love. Ana-ana na, I love you, love. Good morning. Nagkakaon ka na diya. Kumplito ba na ako, check? Muna gisawad. Pero sultihan na mo, nag-good morning, kag nag-I love you ba mo kay mama ka kay papa mo? Oh, kusog lagi. Tingog sa mga ginikanan. Ala, I love you pa sa mga dagan, mga sinultian, sa uyab, sa babae o kung lalaki. Pero sa mama kag papa, suguon mo ingon, ha? Karon na! Ano yun? Pero suguon sa nobyo o kung lalaki, o sige nga, muadlo ko. Grabe ha? Murang muadlo pa noon sa diha. Sa ulihi nga panahon, masukihon sa ginikanan. Walay igbalos. Dili Diyos nun. Unsa pagyod? Walay pagbati sa pagigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa mayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga mahigugmaon sa kalipay, inay, sa Diyos unta hinuon. Bininyo, kung naay ganitingog sa barangay, mingon, anto daw yung mga tao, murag wala nag space, grabe kayo, anto dito. Unya, kini, gamay ra kayo, kanang lawi nga adlaw, mga nasa pulo, imbitahon, gamay ra lagi mga ato. Nga naman, ingon sa Biblia, sa uli nga mga panahon, nagahigugma sa kalipay, inay unta sa Diyos. Unta himuon. So, ato nakita ba ang kinaiya sa uli nga mga panahon sa mga tao? Nakita gyud nato mga kaigsunan kag mga kaigalaan. So, ato nakita nga hapit na gyud mubalik si Jesus. Kagaron gabi una, tagaan ta kamo sang facts, 5 ka facts nga hapit na gyud sa pagbalik ni Jesus. Kamatuoran sa pagbalik ni Jesus. Number 1, ang pagbalik ni Jesus, literal yun nga panghitabo. Literal yun. Unsa gingon sa Bible. For example, sa Acts chapter 1, verse 9 to 11, kanang si Jesus namatay, nabanhaw, nagkuyog siya sa iya mga apostoles 40 days. Unya, mukayad na siya sa langit. Unya, nagtulok mga disipulo ni Jesus na yung anghel, 2 ka buok. Ingon diha sa teksto, ingon sa mga anghel, uy, kamo nga mga disipulo ni Jesus, kita mo si Jesus nagkayag dito sa langit, mauman si Jesus nga bubalik din sa ikaduwa niya nga pagbalik. Literal yun, ang pabalik ni Jesus din. Number 2, makita yun nga panghitabo. Unsa ingon sa Biblia? Ingon sa Biblia, Pinadayag chapter 1 verse 7, gingon mo kini. Tan-awa siya, umalabot uban sa mga panganod, og makita siya sa tanan nga mga unsa? Mata. Nag-resulti ninyo ba? Kana mo tulok ko din ha. Blurred na kayo. Pero mo tulok ko sa akong asawa, klaro kayo, ya kagwapa. Pero ang pagbalik ni Jesus, biskan unsa ka blurred sa imong mata, biskan unsa ka grado sa imong glasses, ingon sa Biblia, makita yun ang pagbalik ni Jesus. Ang uban magingon, ato na dito si Jesus sa Davao, ato dito sa Luzon, ato dito sa Amerika. Uy, unsa gingon sa Biblia, kung mubalik si Jesus, wala exemption,
tanan yun nga tao makita sa pagbalik ni Jesus. Unsa gingon sa Biblia? Matthew 24 verse 30 to 31. Og unya magapakita diha sa langit ang ilahanan sa anak sa tao, mao si Jesus. Og unya ang tanan kabanayan sa yuta gipasabot, magingon kita kabanayan tibuok kalibutan. Makakita gyud sa pagbalik ni Jesus Christ. Dito ka sa Luzon, dito ka sa Amerika, dito ka sa Korea, dito ka sa Saudi Arabia, asa nga nasud ikaw, once nga mobalik si Jesus, makita gyud sa tanang mga mata. One day mga kigsunan, si Jesus mobalik. Kaganahan gyud siya nga kita makakita sa iya nga pagbalik. So number 2, ang tinuod nga pagbalik ni Jesus, makita gyud. Number 3, mabatik gyud nga panghitabo ang pagbalik ni Jesus. Nga naman, ingon sa Bible, mao kini. Salmo 50, versikulo 3. Moanhing atong Dios og dili unsa? Pakahilomon. Grabe kayo, no? Nga naman gahot kini ang pagbalik ni Jesus. Ato basahon na? Ingon sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Kay ang Ginoo gayod mao ang manawg unya gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pasugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa unsa? Tumpita sa Dios. Ngano man langas ang pagbalik ni Jesus Christ, kay ang iya nga pagbalik kuyog sa tanan niya nga banghel magasinggit pinaagi sa trumpeta. Grabe, no? Kadungog mo ka ng every New Year, Brother Daniel. Ano na yung mga patutot nga trumpeta, langas kayo? Na kisa mo ingon namin duklon ba? Nihana ba? Pero kanang trumpeta sa Diyos, langas kayo. Pero nindot kayo mga kaigsunan sa mga tingog o kung dulungog sa mga iyang mga katawan. Hinumdumi mga kaigsunan, ingon sa Ginoo, mubalik siya. Kuhaon niya ta. Kuhaon niya ang tanan niya nga mga katawan o dalon dito sa langit. Kaya ingon sa Biblia, kung asa siya, dito usab kita. Hindot na. Ang ato nga Ginoo, dili selfish. Handom niya nga mukuyog siya, mga kaigsunan, sa iya, sa ato nga mga presensya. Now, ikaupat nga facts sa pagbalik ni Jesus. Climactic nga panghitabo. Nga naman gitawag kini climactic? Unsa gingon sa Biblia? Revelation chapter 16 verse 18. Og midason ang mga pangidlab sa kilat, og ang makusog nga mga kagawhog, og ang mga paglipak sa dulugdog, og ang usa ka dakong linog nga walay pay, ingon sukad nga may taho nga nagapuyo sa yuta. Ilabihan gyud kadako nga maong linog. Unsa gini ka kusog nga linog? Og ang tanang kapuluan. Unsa? Nang hanaw o walay na bukid na makita. Nga naman nga gitawag kini climactic, kay naay kayo makusog na tingog, biskan bukid, mahanaw mga kaigsunan, biskan unsa kabakod, lig-on na mga struktura. Wala kini mga kaigsunan, grabe mga stories sa mga building, mga 100 plus, mga 20 plus, 50, 100 o kunuban pa man. Guba mga kaigsunan, kay biskan bukid, hanawon sang ato nga Ginoong Hesukristo. Lastly, ikalima. Ang ikalima kafa nga sa pagbalik ni Jesus, mahimayaon nga panghitabo. Nga naman, ingon sa Bible, Matthew 25 verse 31,
og inigabot sa anak sa taho diha sa iyang himaya og sa tanang nga mga manulunda uban kaniya siya mulingkod diha sa iyang unsa klase nga trono? Mahimayaong trono. Ang pagbalik ni Jesus Christ mga kaigsunan mahimayaon. Unya ang iyang nga pagbalik sama sa usa ka kawatan ingon sa Ginoo. 2 Peter chapter 3 verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Maingon ba yung kawatan? Uy brother, dado kanang nindot man ditong imo nga kanang sakyanan ni Brother Jeter. Kawaton na ako to alas 5 sa kadlawon. Maingon ang kawatan or dili? Dili yun. Maingon ay nindot niyo mga refrigerator. Brother Daniel, nindot ang imong ATV. Ako to kwaon. Maingon ang kawatan or dili? Dili. Sama ning nindot cellphone ni Chief. Ako to kwaon na nauna sa kadlawon. Maingon ang kawatan or dili? Dili yun. Ang Ginoo mo balik sama sa kawatan. Ato himuon mga kaigsunan, magpreparar kita sa ato nga kinabuhi adlaw-adlaw. Kawatan sa timing, dili sa pamaagi. Now, ingon sa Biblia, sa Lucas 17:26, may ingon, may nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni kinsa? Noe. Noe ng wali 120 ka tuig. Ingon ni Noe, oy, kamo nga mga katawhan. Nay, dakong anaw, unya, mamatay yun kita. Ingon sa mga tawhan, nabuang ka Noe. Init man ni kayo. Oy, patakara ka Noe. Pastilan. Nahuman ang arka. Nay anaw. Unya pilarang naluwas. 8 kabuok ra gyud. Pila ka adlaw ang atong wali dinhi? Pulo ra gyud ka adlaw mga kaigsunan. Unya ako kamo pabalon nga hapit ang jud mo balik si Jesus o kita magapreparar sa iya nga pagbalik. Unsa ba gyud? Ingon sa Lucas 17:28, maingon usab nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni kinsa? Mga anghel dito nagsulti sa kaylot o guban pa man nga kining lugar kining Sodom ug Gomora sunogon. Paano ni masunog nga paskog man ni kayo, ligon man ni. Grabe yun ni kayo ka. Dini masunog, imposible kayo. Kinsa ra naghawa ang pamilya ni Lot, tanan nga mga tao nasunog. Ang Ginoo nagsulti sa warning mga kaigsunan. Kag kining warning tinuod yun, kag tumanon sang atong nga Ginoong Hesukristo nga hapit na gyud siya mubalik kag kita tanan mga kaigsunan magpreparar sa atong nga kaugalingon. Pangutana, may mas importante pa ba sa kinabuhi kaysa pagpangandam sa pabalik ni Jesus? Kung anong yun mga kaigsunan? Madino nato, kining ato ang kinabuhi, pinakataas nato, 70, 60, 80, kung maayong atong alawas. Ato nga mga kinabuhi, listen. Ato nga mga unsa nga ginahimo nato, balason kita, kapuyon kita, nakikita'y kanang gina-experience nga mga dili maayo. Kamao na ang atong nga Ginoo sa atong nga sitwasyon. Dili gyud ganahan nga Ginoo nga kita magbati in ani kalisod sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang handom ni Jesus Christ sa iya nga pagbalik, kuhaon niyang tanan nga kaguol. Kuhaon niyang tanan nga kasakit. Kuhaon niyang tanan nga problema. Kuhaon niyang tanan nga nagahatag sa aton sing kalisod o tagan niya kita sing kinabuhi nga puno sing kalipay. Amen? Mga kaigsunan, imagine na ang handom ni Jesus.
handom ni Jesus. John chapter 14 verse 1 to 3. Kung asa siya, tua usab kita. Imagine mga kaigsunan. Imagine mo. Ikaw maglakaw ka diha. Sa langit nga giandam ni Jesus. Si Jesus moong mismo mga musta sino. Mayroon si mo brother, sister. Ako gyud ikaw gipakamatyan. Ako gyud ikaw gipangga. Ako gyud ikaw gitagaan sa guardian angels na magkuyog sa imuha o magpaminaw sa ako pulong agud nga magiyahan kita sa atong nga kinabuhi. One day, si Jesus ganhan nga makit-an ka diha sa iya nga ginarihan. Kinsa ganahan makakita kay Jesus Christ sa iya ginarihan nga mga musta sa matag usa sa ato. Hiyo ko alsa sa inyong tuong mga kaigsunan. Ang atong tumong sa atong kinabuhi is muadto kita sa ato sigurohon ang atong kinabuhi kag ang tibuok nato nga pamilya mobalik si Jesus Christ. Dalon kita dito sa langit. Ako kamo gina-invite nga manindog kita mga kaigsunan ug ato kantahon ang atong nga closing song adto kita